गोसाईगाँव को निंगे अनिराज हेम्ब्रम आसाम रे बीटीआर कोकराझार डिस्ट्रिक्ट लतारे गोसाईगाँव कॉलेज रे हे सेटर करें तो नोडेन को कॉलेज स्टूडेंट यूनियन को वी वांट जस्टिस जयनाल जावेदीन विषय ते धरना प्रोग्राम को दल दा हला खो धरना प्रोग्राम चलाना ओका कॉल रिकॉर्ड दे वायरल का वायरल का थीना नोडे कॉलेज रे धरना प्रोग्राम हुईला चीज को धरना का नोडेन को कॉलेज रे यूनियन बोर्ड रे कोड़ा को मेना को नुकुई कुली को नोडे कॉलेज रे स्टूडेंट्स को मेना को नुकुई कुली को जे चीते धरना प्रोग्राम को दल दा वी वांट जस्टिस चिता को होय कंथा विषय ते मी बार नोडेन को कॉलेज रे कुली को आमा उपरुम ताम दो इन्या नितुम दोइना सिल्वेंसन किसकु तीन जे नोडे वी वांट जस्टिस नो स्लोगन पे होय कंथे नो चीते नोआ माने थोड़ा दिन लहा मिटे वीडियो मतलब ऑडियो क्लिप वायरल देना मिटे आलेन कॉलेज रेन एचओडी इंग्लिश डिपार्टमेंट रेन जयनाल आहमेदीन उनी फोन कॉल्स रे माने स्टूडेंट अडी मतलब प्राइवेट जिनिस से कुली के दिया से उनका इंटरेक्ट मतलब गालमराव के उनका जो मतलब आले एक्सेप्टेबल भले बुझो लेदा उनाते होला होले रैली लेदा नोडे कोई मार्केट देबी और मार्केट को आरो बैक और उना हिसाब ते आले माने मिटे दाबी थाय कानतले जेमन उनी अरेस्टी हुयुआ सेचन जेमन उनका जिनिस बांग हुयु उनाते रेस्ट्रिक्टेड कॉलेज को और जेमन इटा कॉलेज जेमन चांस बाय नाम उनाते उना थोड़ा गन दाबी थाय कानतले उना आथिन उना पुरावेन तलेया उनाते खुशीले बुझाव किदा उना जे आपे छिन दिन स्लोगन पे होय कानते नोआ विषय ते उनी सर विषय ते जे जहाना जे एक्शन पे हताव का नोआ आपे कॉलेज स्टूडेंट ये कोय कॉलेज स्टूडेंट ये कोय माने बारिया की दाबी थाय कानतले एक उनी जेमन अनबेलेबल ऑफेंस रे जेमन को गिरफ्तारी अरेस्ट जोड़ा विदिन 12 आवर्स ले मिटा को थे ना आदो उनी को सिनराय दिया और दूसरा कथा हुईना जे तीन मतते जब उनी कॉलेज को रेस्ट्रिक्टेड जोड़ आज जब रेस्ट्रिक्टेड उनका जब इटा जगह रे जब उनका पावरफुल पोस्ट बाय नाम जे आरो जब उनका आया पावर मिसयूज दाड़िया उनका तीन यूनियन बॉडी को नुका के नेल दा जे तीन प्रिंसिपल टे से हेडमास्टर टे नो ये पे जमा केदा मेमोरेंडम पे जमा केदा नोर चे ओल ताय कना नोरे इनगी थाय कना जे कॉलेज के उडुकी और माने जेमन इटा टीचर्स को मस्ते जेमन को नेल को जेमन उनको जेमन उनका बकु चिका दली तो नुकान जिनिस और बांग हुई जरूर जेमन फ्यूचर रे जेमन नोआ जिनिस और बांग रिपीटो आपे कॉलेज रे स्टूडेंट्स को नोआ आपे प्रोटेक्ट पे लगी जहाना चे मैसेज एम सना अरे माने नोआ की एम सना लिया जेमन जहां को गिदरा जे जहां को जुदी आरो नुका को फेस का खाय उनको जेमन लहा से हेक कते को रोड आले हम पूरा ले सपोर्ट ले एमाव को और उनागी नुई कोटा साल इंग्लिश डिपार्टमेंट सारे ये ले नोका लहा रो कांडो ताहे कानते से नोका ना ये कांडो माने लहा तो बांग बडाय कान थना तिसपो नोआ ऑडियो रिलीज ना त बारिया पे एक्स स्टूडेंट्स को हेना और उनको को कन्फेशन को एम किदा जे उनको संगे नुका बला हुई बडाव कान আজি এতিয়া কমপ্লেইন পোৱাৰ পিছত বা আমাৰ গোসাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ জিএসএ যি আমাক মেমোৰেন্ডাম দাখিল কৰিলে এই মেমোৰেন্ডামৰ অনুযায়ী এইটো ভিত্তি কৰি আমি এতিয়া এনকুৱাৰী কৰিম এনকুৱাৰী কমিটি এতিয়া বনাম বুলি আমি ভাবিছোঁ কমিটি বনোৱাৰ পিছত এই কমিটিয়ে যি ৰিপৰ্ট দিব जी दाखिल करिब यार ऊपर भित्ति करि पेलाय आमी एक्शनটো लम देखा गयছে एक्शनो माने এই যে রিপোর্ট ফেক ফাইন্ডিং যে কমিটিয়ে রিপোর্ট আমি আমার এটো বেশি সময় না লাগিব ফেক বুতুলিবলে যেহেতু এটো মোবাইল ভাইরাস মোবাইলতে অলরেডি কিবা আছে রেকর্ড আছে ইয়ার উপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই মই হনকালে 36 উইথিন 36 বা 72 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত মই কিবাটো रिपोर्ट सबमिट কৰিবলৈ মই কম তাৰপিছত একোতে सबमिट কৰিলে এই ৰিপৰ্টৰ ভিত্তি কৰি পেলাই ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আমি একশনটো ল'ব কালি আমি সার্ভিস রুল মতে এই সার্ভিস রুলে আমাক গাইড কৰিব সার্ভিস রুলে যি কৰিব ক'ব এটোই আমি কৰিম ইয়াৰ ওপৰত নোৱাৰে পলাতক হিচাপে আছে গতিকে কি কৰিব এই সময়খিনি সাসপেনশন থাকিব নেকি এইখিনি একেটৰ আজি ক্লাছত বা শ্ৰেণীত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰা অৱস্থাত তাৰ এবসেন্টটো থাকিবই এবসেন্ট ৰেকৰ্ডটো থাকিবই এই এবসেন্ট ৰেকৰ্ডত এইটো মানে আমাৰ সার্ভিস রুল আছে বছৰত আমাৰ 12টা সিএল পায় সিএল এক্সেস হলেহে আমি একশন ল'ব পৰা অৱস্থাত আছে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ এজ পাৰ ৰুল বা এজ পাৰ ল সার্ভিস রুল মতে আমাৰ এইটো গাইড হোক
সার্ভিস রুলে আমাক গাইড কৰিব কিন্তু আমি মেটেৰিয়েল এভিডেন্সৰ অভাৱত আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ অভিযোগ আমি শুনিছোঁ তাৰপিছত অভিযোগ শুনাৰ ওপৰতো আমি একশ্যন ল'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া ৰাইজে কিবাটো দেখুৱাইছে ৰিজেনমেণ্টটো দেখুৱাইছে এতিয়া ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনৰ দ্বাৰা ৰাইজে যে এইটো কিবা কৰিছে এইটো এতিয়া মানে ল' মতে শ্ব' মতে একশ্যনো হ'ব পাৰে ইয়াত কোনো কেছ নিদিলেও শ্ব' মতে একশ্যন ল'ব পাৰে আইনে কিন্তু আইনৰ কিবাটো আমাৰ কলেজে মহাবিদ্যালয়ে আমাৰ যি ছাৰ্ভিচ ৰুলত বা ছাৰ্ভিচ ৰুল মতে যি একশ্যন হ'ব লাগে এইটোহে আমি কৰিব পাৰোঁ বেলেগ এৰেষ্ট বা কিবা কৰাত কিবা এইটো আমাৰ আওতাত নাই আমি কলেজত অথৰিটি তৰফৰ পৰা আমি যি একশ্যন ল'ব লাগে আমি ল'ম কাৰ্যসূচী যে প্ৰটেষ্ট যে চলি আছিলে আমাৰ কলেজ সন্মুখতে মানে আমাৰ যে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচ যে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল অফিচৰ সন্মুখত যে আমাৰ প্ৰটেষ্ট চলি আছিলে ই মূল ঘটনাটো হ'ল মানে আমাৰ যিটো দাবী যিটো এৰাইজ কৰিছিলে এইটো মানে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ জি বি মিটিং পাতি পিনি সিদ্ধান্ত যে আমাৰ মেম'ৰেণ্ডাম দিছিলে এই মেম'ৰেণ্ডামটো যে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন বা ষ্টুডেণ্ট যে আমাৰ কোচাঙৰ কলেজ ষ্টুডেণ্ট বিলাক যে মেম'ৰেণ্ডাম যিটো দিছিলে ইয়াক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে বা জি বি মিটিঙত পাছ কৰি পিনি কিবা কৰিব কি কয় এইটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে মানে এনচাৰ পাবৰ কাৰণে এইটো দিছিলে আজি যিটো প্ৰটেষ্ট দিছিলে এইটো আৰু কি এইটো আমাৰ ছাত্ৰীৰ লগত যি ব্যৱহাৰটো কৰিছে এইটো অতি লজ্জাজনক ঘটনা অতি নিকৃষ্ট ঘটনা এইটো আমি কেতিয়াও মানে তাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ আমি সেইবাবে আমি গোসাইগাঁও ছাত্ৰ একতা সভাৰ পৰা তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিলোঁ সেইবাবে আন্দোলনটো চলিছিলে এই আন্দোলনৰ ফলস্বৰূপে এতিয়ালৈকে আমি এটা ৰিজাল্ট অলৰেডি পাইছোঁ আমাৰ যি প্ৰিন্সিপাল মহোদয় আছে প্ৰিন্সিপাল মহোদয়ে আমাক আশ্বাস দিছে যে অনতিপলমে তাক ৰেষ্টিকেট কৰিব কলেজৰ পৰা এই শিক্ষকজনে যি ঘটনাটো কৰিছে ভৱিষ্যতে যাতে কোনো ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা ঘটনা কৰাৰ আগত তাৰ বুকুখন কঁপি উঠে যে আমি এই ঘটনাটো কৰিলে আমাৰ এনেকুৱা হ'ব সেইখিনিয়ে আমাৰ দাবী ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱧᱮᱞ ᱪᱩᱠᱮᱫ ᱯᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱚᱥᱟᱜᱟᱣ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱚ ᱠᱚᱞᱮᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱪᱩᱠᱮᱫ ᱯᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ Assam Focus.